अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जी आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद रिजवान। मैं आज आया से मदियम और मैं आपको यहाँ पर कुआँ मूसा दिखाना चाहूँगा, जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बकरियों का पानी पिया। ये जॉर्डन में वाक़या है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखें, अभी भी यहाँ पर ये लिखा जा चुका हुआ है कि यहाँ पर उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बकरियों को पानी पिलाया था। ये वो कुआं है और उस टाइम में भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा है, लेकिन तब पानी ज़रा बाहर तक हुआ करता था, यहाँ तक। अब पानी निकालने के लिए हुकूमत ने इसको दूसरा रास्ता निकाल दिया, वहाँ से पानी निकल के दूसरी जगह पे चला जाता है। तो ये वो कुआं है। दोस्तों, ये है कुआं मूसा अलैहिस्सलाम और ये इसका पानी है, बहुत साफ और शफाफ, जिसको इंसान पी भी सकता है। इसमें कोई बड़ी कबाहत नहीं, क्योंकि ये आज भी साफ सुथरा वैसे का वैसा ही है, बिल्कुल। और यही है इस कुएं की खासियत, कि पता नहीं पानी कहाँ से आता है कहाँ से नहीं आता, कि ये बिल्कुल पत्थर ही पत्थर है, सारा पत्थर, और पत्थर में से पानी आता है। यहाँ से यहाँ तक हुआ करता था, यहाँ 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 टोटल सारा यही था। लेकिन अब का निज़ाम इसका ऐसा है कि ये पानी सिर्फ वहीं तक ही महदूद है, नहीं तो ये पानी यहाँ तक रहता है। प्यारे दोस्तों, मैं अभी खड़ा हूँ मदियम में, और मदियम जॉर्डन में वाक़या है। और ये पहाड़ी मिस्र की तरफ से आने का रास्ता था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस पहाड़ी से उतर कर इधर आए तो देखा कि कुछ लड़कियाँ बकरियों को पानी पिलाने के लिए खड़ी हैं, लेकिन कुएं के ऊपर में कुछ लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है और वो कुआं नहीं छोड़ रहे थे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे बात की और उन्हें कहा, लेकिन वो नहीं माने। फिर वो हाथापाई पे उतर आए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको मार भगाया। फिर आपने बकरियों को कुएं से पानी निकाल कर पिलाया और पूछा उनसे कि आप कौन हैं और यहाँ क्यों। तो उन्होंने बताया कि हम नबी शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां हैं और हम बकरियों की गल्ला पानी करती हैं और ये कुएं पे बकरियों को हम पानी पिलाती हैं, लेकिन ये लोगों ने हमें आज बकरियों को पानी नहीं पिलाने दिया। इसके लिए अल्लाह ताला की तरफ से आप आए और आपने हमारी मदद फरमाई। और आप कौन हैं? और आपने फरमाया कि मैं मिस्र से आया हूँ और मेरा नाम मूसा है और मैं बनी इसराइल हूँ। तो उन्होंने कहा, ठीक है, जब आप यहाँ से जाएंगे हम लोग तो आप हमारे साथ हमारे बाबा के पास में चलें, हम अपने बाबा को बताएंगे कि किससे आज इन्होंने हमारी मदद की। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने देखते ही पहचान लिया कि आप कोई आम इंसान नहीं, अल्लाह के नबी हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी एक बेटी की शादी आपसे करना चाहता हूँ, अगर आपको कबूल है तो। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जी ज़रूर, क्यों नहीं। तो उसके बाद में मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं इसका बाकी हिस्सा आपको दिखाता हूँ। ये कुआं दिखाने के बाद में ये मेरे कुछ दोस्त हैं जो मेरे साथ आए हैं इस कुएं की ज़ियारत करने के लिए। और पहले ये कुएं का पानी यहाँ तक रहा करता था, अभी ये पानी बहुत नीचे तक है, क्योंकि यहाँ पर हुकूमत ने पाइप लगाकर पानी को दूसरे रास्ते से निकालना शुरू कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं कि लोग जा रहे हैं और पानी पी के आ रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसका पानी बहुत साफ़ शफाफ है, लोग पीते हैं, आते हैं, ज़ियारत करते हैं कुएं मूसा की। और ये वो कुआं नहीं है जिस यहाँ पे मनो सलवा उतरा था और ज़मीन में से 12 चश्मे फूटे थे, वो एक और जगह पे है। इंशाल्लाह मैं वहाँ जाऊँगा तो आपको उसकी भी वीडियो बना के दिखाऊँगा। और प्यारे दोस्तों, आप सरकार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितने भी नबी पहले आए हैं उन सब के अभी तक मौजज़ात बाकी हैं, क्योंकि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद में ही हमें पता चला था कि दुनिया में 1,24,000 अम्बिया उतरे थे। और उनके आने के बाद में यहाँ पर किस किस के ऊपर में कौन से मौजज़ात, कौन कौन से नबियों की कौमों के ऊपर अज़ाब आए थे, वो सब हमें कुरान मजीद से पता चलता है। और हम अल्लाह ताला के बड़े शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमें आखिरी नबी की उम्मत बनाया। और उनसे आने वाले जितने भी पहले नबी थे उन्होंने बताया कि ये नबी आएंगे आखिरुज़्ज़मा, उनका नाम मोहम्मद होगा। तो उनकी ही किताबों में, उन्हीं की जितनी भी किताबें उतनी उनके ऊपर में सब में आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र पाया जाता है, इवन तौरात, ज़बूर, इंजील में भी। और हमें भी पता चला कुरान मजीद से कि इनसे पहले इतने अम्बिया आए हैं। तो प्यारे दोस्तों, उसके बाद में फिर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अपनी बेटी की शादी की और
وہ مصر کی طرف میں چلے گئے۔ پھر جیسا کہ وہ بکریوں کی گلہ بانی کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پہاڑ کے اوپر میں آگ جل رہی ہے۔ جیسے وہ اس پہاڑ کے پاس میں گئے اور دیکھا کہ وہ نور تجلی تھی، اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ میں ہم کلام ہونا تھا، اور انہیں کہا کہ اے موسیٰ تم جاؤ اور میرا پیغام لے کے فرعون کے پاس میں جاؤ کہ تم اسلام قبول کرو اور اللہ کی راہ پہ چلو، نہیں تو تم پر بہت عذاب اتارے جائیں گے، اور بنی اسرائیل کو آزاد کرو۔ لیکن فرعون ایک ایسا انسان تھا جو خود کو خدا سمجھتا تھا، وہ دوسروں کے خداؤں کو کیسے مانتا۔ تو انہوں نے کہا اے موسیٰ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو بتاؤ تمہارے پاس کیا معجزہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پہ پھینکی اور وہ لاٹھی سانپ بن گئی۔ پھر اس نے کہا کہ یہ تو کام ہمارے جادوگر بھی کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی لاٹھیاں پھینکی اور وہ سانپ بن گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے ان سانپ نے ان دونوں کو کھا لیا، اور اس کے بعد میں پھر سے لاٹھی بن گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس گئے اور پھر آئے، اور اس کے بعد میں انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آج مینڈکوں کی آج سے بارش شروع ہو گئی۔ تو مینڈکوں کا عذاب آیا، پھر ٹڈیوں کا عذاب آیا۔ پھر فرعون گیا، اس نے جا کے وہاں پر دریائے نیل پر کہا کہ میں اس عذاب کو ختم کرنے کے لیے یہاں پہ کچھ کروں گا، تو اس کے بعد میں عذاب ختم ہو جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ماری دریائے نیل میں، اور دریائے نیل سے خون بہنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ جو اس کے ہاتھ میں برتن تھا اس میں سے بھی پانی کی جگہ خون نکلا۔ تو انہوں نے پھر بھی ان کو کہا، لیکن وہ نہیں مانے۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، آج کے دن سے جو بھی انسان سوئے گا، پلیٹھی کا پہلا بیٹا ہوگا جس کا، وہ دنیا سے چلا جائے گا، اس کو مار دیا جائے گا، اس کی روح قبض ہو جائے گی۔ تو فرعون کے بیٹے کی بھی روح قبض ہو گئی۔ تو اس کے بعد میں فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلوایا اور کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے خدا کے ساتھ میں میرے بچے کی کیا دشمنی تھی، اس کو کیوں مارا؟ تو آپ نے کہا میں نے تو آپ کو پہلے ہی آگاہ کیا تھا، لیکن آپ نے ایمان نہیں لائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہا کہ جاؤ اپنی بنی اسرائیل قوم کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قوم بنی اسرائیل کو لے کر جانے لگے تو راستے میں سمندر تھا، تو بنی اسرائیل کے قوم نے کہا کہ اب ہم اسے کیسے یہاں سے گزریں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا اور دریا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس کے بعد میں اس سے گزرنے کا راستہ بن گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم وہاں سے گزر رہی تھی، تو فرعون بھی پیچھے سے آ گیا، اور فرعون نے کہا کہ میں اس کو روکوں گا اور ان کو یہیں پہ سمندر میں ہی قتل کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن تب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل وہاں سے جا چکی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے فرعون تم باز آؤ جاؤ، خدا کے قہر سے بچو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے میں وہ بھی آ گیا، لیکن اس کو نہیں پتہ تھا کہ یہ اس کی آخری دن ہے، تو اس میں وہ پانی میں ہی غرق ہو گیا، اور اس کی ممی آج بھی مصر میں پڑی ہوئی ہے۔ یہ تو سب جانتے ہیں کیونکہ وہ باعث عبرت ہے، کیونکہ وہ خود کو خدا سمجھتا تھا اس کے لیے۔ تو پیارے دوستو، آپ میری ویڈیو کو لائک کریے، شیئر کریے، کمنٹس کیجیے، اور مجھے بتائیے کہ آپ کو کون کون سی ویڈیو اچھی لگتی ہے، میں اس کی ویڈیو بناؤں گا۔